Hello guys! Today is Thursday, April 2 and it's Holy Thursday guys. So, I hope no, karon Holy Thursday or this Holy Week, we will celebrate it in a meaningful way. We need to reflect, to repent, no? Because this week is a Passover. This is the week na si Jesus na sacrifice for us. So, it's just right na we also need to acknowledge what Jesus has done. So, we have to repent as much as possible. Join every Catholic activities na nitabo karon, like mga Way of the Cross, masses, bisita iglesia, tapos there's this sugat na tawag na pag Easter Sunday. So every Catholic activities na nitabo karon, hope guys maka-join mo. And if you can't join, so it's okay. You just need to pray, to repent and celebrate this week meaningfully. Anyway, again, this is April 2. Today is April 2. Namin din sa isa ka-transient house, guys, somewhere in El Rio. And we will stay here for 4 days. We will spend our Holy Week here. So, well, na ako dili, guys. Magluto-luto ko. And today, I will cook chicken pastel. This recipe is from my partner. Siya natulo sa kuan, and I really love this recipe, guys. Kay aside sa bagulan ako siya natilawan, and I just love it. Kay namog siya cheese, which I really love cheese. Napod siya gatas. Basta it's called chicken pastel. Later I will show you kung saan ako giluto. Char. Hindi alam, guys. So I made this chicken. Kailangan ko yung chicken, guys. Chicken. I also need hot dog. Kailangan itong hot dog. And evap na gatas. What else? Of course, ang cheese, guys. Yun natin kalimutan ang cheese, kay very important yung cheese. Taran! Important ang cheese, guys, kay mo ni makalamig. So, we have the chicken, hot dog, milk, cheese, and of course, yun na ito kalimutan na ito ang onion and garlic. I think that's all. Ay, napikilhanday, guys, ang 7-Up. This is also important. This one, morning makalami po ng 7-Up. If, pwede po siya, Sprite. But, yun sa akong partner, mas lamig ng 7-Up. So, I chose 7-Up. So, 7-Up, chicken, hot dog, garlic, onion, milk, na evap ha, dili condensed, guys. And cheese. I think more ni ang mga kuan, guys. Kailangan. But syempre, ang asin, paminta. I think that's all. So, i-prepare na natin, guys, ha? Okay. Okay, na-slice din ako, guys. Chicken, ang hot dog, cheese, onion and garlic, and of course, ang atong gatas. Kailangan syempre na itong oil, pepper, and asin, and of course, the 7-Up. Dali na. Okay, mag-start na tayo, guys. Since, well, wala man kayo gamit dito sa transient house, guys. They only have this rice cooker, niya gagmay na kanino, di man siya maigugod. So, dili ko nag-get sa rice cooker. Okay, mag-start na tayo, guys. Siyempre, ang first is ang atong oil. This is called chicken pastel, guys. Sa Tagalog pa, chicken pastel. So, oil, mabutang ta siyempre. Nato lang siya painiton, guys, ang oil. Kay murag, lugay siya, ipakluban nato kay murag. Sa rice cooker man ta nagluto. So, dili kayo siya kuan. Kailan pa nato siya takluban para mainit. So, painitin na natong oil, guys. Basta, guys, the recipe is called, the menu, ang Sudan is called, chicken pastel. Di ka ni sa recipe sa akong partner. Limana na po niya siyang mother. And I really love this food, guys. This ulam. Grabe ako makauna kanon pag kanyang ginaluto.
So, I will share it with you kung saan pagkaluto. Lamig din siya, guys. So, wala pa siya nag-init ng oil. Oh my God. Dugay kayo mo ng oil, guys. Batos natin siya mainit, guys, ha? So, how are you, guys? Sa rice cooker mo ko nagluto, guys. Kaya, wala lagi sila gamit. Hindi, wala kayo makader. So, hindi ko nagluto. So, bear with me, guys. I-on natin ni guys kay para din kayo siya. I-on natin guys para din kayo siya pamilya. Kasi init mo. So once mainit na ang oil guys, ato ibutang ato ang ahos. Ang ahos nato ato ang garlic. Ato so garlic o ato ang onion. Sa mga guys. Balik-man ito sorry. So, okay, garlic and onion. Guys, garlic and onion. Kita niyo guys. Alam mo gamit ko rin guys, kaya nag-grant kami diri for 40 days. So, since wala sila gamit na pang sudan, wala sila kaldero na pang sudan. Hindi ko sa rice cooker nagluto. Yeah, bear with me. Pilitan sa nato na guys, kung marago pa siya nag-init. So, ganina, syempre, nag-isa tao, garlic o onion. So, next ani guys, is ang chicken na. Ito na ito ang chicken guys. Imura po siya, mura gisahon. Ay, gisa-gisa ang chicken. Masagdan lang din mo siya guys. Until na murag mag-brown ang chicken. Masagdan din mo ang chicken na mag-brown sa. So, takpan sa nato. So, we will just wait guys to mag-brown ang chicken. Hintay lang ta. So, yan na to guys. Bita na to para to get even. Saan na to check asin? I forgot. Asin guys. Chance at, ano lang guys, ikaw na ano kung sa kadagan yung mga sinibitang. Same thing with the pepper. Pero ako magugin ako rin pepper. So, magagano na akong pepper. Again, we have to wait guys for the chicken na mag-brown. So, wala pa siya na-brown. So, we have to wait again. Wait lang guys ha. Okay. Nagbuta na po natin ang gatas guys. Ang Alaska, basta eba po ang kailangan nyo ibutang guys sa dili condense eba. Okay? Then mix. Hot dog, of course, the last part, hot dog. Then let it boil lang ulit guys. Let it boil ulit. Iluan na natin guys. Okay na siya guys. Napagay ka siya na luto pero sarap na siya.
guys, murag ano naman siya, nag-brown na ang chicken. So, ang next, buta na to, 7-Up. As I've said kanina, pwede 7-Up or Sprite. Pero I chose 7-Up eh. Ano pa akong part na nasa nitong 7-Up. So, 7-Up. Ang kadaghan nun guys, it's up to you food. And then, dugalan ninyo gamay water. Dugalan ninyo gamay water guys. So, mo lang siyang pakulaan for 10 minutes. Hopefully guys, tama niya kung ginahimo. Actually, nakahimo na ko first. Second time na ako ni siya, pero karon mang good work, nakalimot na ko. Hindi na akong fun guys, memory. So, after that, tatluban ako na to guys. Ato na po siyang ipa-boil. So guys, ipa-boil sa nato ni siya ha. Then, pag mag-boil na siya, mag-take na po pag 10 minutes. Pag once na boil, hulat na po pag 10 minutes. Para to make sure na ang chicken maluto. So, pa-boil sa nato guys ha. Yay! Nagbukal na siya guys. So again, mag-time na po tag 10 minutes. Magulat tag 10 minutes para balikan nato siya. So the time is 3:49. So mga 3:59, balikan nato para kutuyin sa itong okay, nagpulo na siya. Okay. Guys, ako na din nabutang cheese. I'm so sorry when ako nag-video, but I already put the cheese kaya para ma-melt pa siya. Okay? So, the cheese is to ano guys ha. Sorry, wala ko siya na-video ganina. But, aware na. So, para ma-melt siya. So, gibutan natin siya. Okay? Okay. Nagbutan na po natin ang gatas guys. Ang Alaska, basta, ang kailangan nyo ibutang guys sa dili, dili condense, Okay? Then, mix. Hot dog, of course. The last part, hot dog. Then, let it boil lang ulit, guys. Let it boil ulit. Iluan na natin guys. Okay na siya guys. Napagay ka siya naluto pero sarap na siya. Okay, we'll wait again guys for I think another 5 or 10 minutes. Basta lang maluto ang hotdog. Okay. Okay, luto na siya guys. I'm excited to eat. This is my favorite chicken pastel. Yay!